Hello, good morning, buongiorno. Well, good day, good evening, depende kung saan kayong parte ng mundo ngayon. Nandito tayo. Samahan niyo ako. This is, I am sharing to you sa ating pang-araw-araw na buhay. Para naman may update. Of course, hindi naman ibig sabihin na you need my update, pero natutuwa lang ako na i-share sa inyo yung aking ano na ang mga nangyari, no? Living with this heart condition na masabi natin, or as said by my cardiologist, advanced stage, okay, ng aking heart failure. Okay. May puso. Anyway, well, by the way, mag-breakfast tayo. And also, ayaw mo kagool, especially sa mga nag-comment sa ako ang Facebook account nga gahapon nag-coffee or taking coffee, if coffee is good for my health. Actually, gamay lang para lang ang akong cardio may approve man pod aron lang matawag ani magising. Okay? So, still, once a day lang ko mag-coffee in the morning at very small amount. Okay? So, by the way, karon magkuan lang ta cereal, no? Ganina, nakapag-coffee na ko gamay, so I have taken my medicine. Karon, continuation sa ato ang breakfast, kaya cereal with milk. Okay? So, anyway, ang purpose na ako pod karon is to read all the comments sa ako ang FB account, the personal. Sus, I'm so happy. Daghan kayong salamat sa inyong mga bulawanong pulong, mga prayers, mga encouragement, na hindi susuko, laban lang. Okay, i-mix na lang nako ang Tagalog Bisaya dahil mayroon din tayong mga Tagalog followers, Tagalog friends, pero majority are mga Bisaya. So, maintindihan na nila yun, magkakaintindihan na rin tayo. And again, daghan kayong salamat sa inyong mga pulong. Kung akong usa-usahon, tingali bayag na ako'y malimtan, ayaw lang mo ka hurt. Ayaw lang mo kuan kung dili ma-mention ang names. Of course, first sa ako alang ning post dito sa ako ang personal account yung sharing sa kagahapon, first day of September. So I hope September will be good to me kasi as you know, April I was hospitalized, then June medyo kahit nasa bahay but not feeling good, and July in and out sa hospital, August in and out sa hospital, but looking forward for September, and September will be good to me. I claim that in Jesus name. Anyway, sa tulad sa akong naingon, cheers sa coffee. Of course, sa ako ang beautiful, loving sister Joan. And from Ellen O'Keefe, get well dudes. Uy, salamat Ellen. Ato aning mga silingan. And Tita Fe Navarro, good day. Hello Tita. And eto si Gamay Dako. Si Auntie Gamay Dako, mo'y nag-worry kung pwede ba di ay sa imo ang kapidong. Well, te, pwede. Hinay-hinay lang, ginagmay lang. Of course, para lang. Sorry. Aron lang mabuhi ato ang kay kung dili magsigira kog katug. Kapoy.
Saturnina, Tarukan, Aton, Silingan, good day. Agaw Erlindo, Cordelia, go! Naabay bayabas diha, go, may bayabas in town dere. Nasay suggestion, inigmata nimo, dili pa kamo inom og tubig, kanang udlot imong usapon. Sus gaw ay, hinaot nga na magkabayabas dere, magtanom pa mig bayabas, wala bay. Tita Wanets Veloso, Cabanes Cafe. Oy, I miss your imuhang breadfruit, ha? Ang kulo. Na-miss na nako ang kulo. Tita Wanets, ikaw raga, coffee dudes? Oy, ako pod with matching kulo. Hehehe, get well soon. Salamat, tita. Okay ni. Sa ako ang dili na maikalimod nga sikat. Taga San Carlos ni. Si Professor Dr. Eric Ariel Salas. Sikat na ni sa Amerika. Naghan. Maadto na nig NASA. Naghan na nig mga conference. Ay, sige lang. I'm so happy for you, sir. Eric, amigo, bro. Wait, Auntie Desica Pili sending hugs. Thank you, tita. Thank you, Auntie. Kahilak mapunta ninyo eh. Oy, Tita Vangeline Puro, good day. Yes, oy. Tita Wena Araneta, Amorin Lopez, makainom di ay kagkapin. Ogoy, di na po, nangutana na po ay. Tita, mo inom, pwede lagi ko mo inom, tita. Okay raman, ingon ako ang cardio, basta limited lang, no? Aba akong daghan, baka yun nga comments. Ako ano lang yung gipangitaon, ha? So, ayaw intawon mo kaguol. Ayaw lang mo kasuko kung di na ko mabasa inyong ang mga comments kay kung ano ning pangitaon. Basta very much appreciated kayo. Kahapon pa manggod ni. Taas-taas na ni. Basta, actually, for this September, aduna pa ko'y duha ka part sa screening test. Mubalik pa ko sa hospital on the 13th of September for rheumatology. I don't know if that's the exact English term. And napod tay endocrinology test. And then, end of September, ang verdict. So, I'm hoping for God's grace, no? God's grace, under, of course, so, sa mga mitabang po di ay nako, shout out, daghan kayong salamat sa inyong tabang. And by the way, I have initiated a GoFundMe campaign, and shout out sa mga donors. Sir, Father Jerry, salamat kayo sa imuhang tabang. And bro Petronillo, thank you so much sa inyong pag-support sa koang GoFundMe campaign. Actually, the purpose of this is para sa emergency expenses nga ako ang unyang ma-incur by the time, kasi to be honest with you, medyo financially challenge kay 2 years na nga wa ko'y tarong trabaho. Well, humbly,
I can say this to you. Kay total kita-kita raman no. Ay lamog saba ha. Nga limited na akong trabaho. Anyway, since I had this heart failure 2022, medyo in and out, so wala na tarong sulod sa kwarta. And the purpose of this GoFundMe is para sa emergency expenses nga ako ang ma-incur within these succeeding months. Sorry. And for kung dili mo sa GoFundMe, I also have here the PayPal, my PayPal account, okay? And you can course through your small amount. Diyos mabalos. Again, kung inyong nakita nga murabag, pasensya kung medyo ma-emotional ko ha. I do believe na God is the divine providence. God is the greatest provider. Basta mauna na, my GoFundMe, PayPal. Wala ko'y GCash. Kung naay mangayo sa inyo ha through GCash, ayaw magtuo. Personally, I don't have GCash. Kung i-course doon sa ako ang sister, I will be the one to inform you. So, ingunani ang hitsura sa GoFundMe campaign and my PayPal account. It's my complete name, Duji Danyu Horda. And to my viewers sa ako ang YouTube channel, daghang salamat. For those new, my Bisdako channel is all about ng aking pagstay dito sa Italy. Before, I have travels, mga lifestyles, and now, pasensya na, ito na yung mostly na makita ninyo. For those new na supporter, please like, comment, subscribe. And this is all about my journey having this heart failure, having a dilated cardiomyopathy, and it's in advanced stage. So ang i-share ko dito sa aking mga video, living, how am I living now day to day, then aking mga visit from hospitals, aking mga check-ups, and related into this. Kay limited pa, dili pa ko pwedeng mag-travel far. So, hope you like this video of mine. Okay? And again, dili na nako mabasa ang tanan nga mga nag-comments, but at the bottom of my heart, daghan kayong salamat. Diyos mabalos sa inyohang mga pag-ampo, Diyos mabalos sa inyohang hinumdum kanako o pag-uban kanako nianing ako ang mga trials, sabi na matud pa sa iba, sabi na nga ng iba, trials, okay, tribulations and sufferings, taas na ni, kaya watch my next sharing my journey, and watch my don't forget, subscribe to my channel, Bisdako.